नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताना चाहता हूँ कि जिस अमल से एक खौफनाक और ख़तरनाक किस्म का दियो जल कर कोयला बन गया। वो दियो के जिसने बरसों से एक मकान पर कब्ज़ा कर रखा था और कई इंसानी जानें इस मकान के अंदर वो निगल चुका था। ये किस्सा इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। आप फरमाते हैं कि कबीला बनु काब का एक ताजिर तिजारत की गर्ज से वो बसरा के शहर के अंदर आया और उसे वहाँ रिहाइश के लिए ना एक मकान की ज़रूरत थी, मगर उसे मकान मिल नहीं रहा था। तो वो मकान की तलाश में इधर उधर घूमता गया। अचानक उसे एक जगह ना एक मकान नज़र आया और वो मकान जो है ना वीरान मकान था। उसकी जब उस मकान पर नज़र पड़ी तो उसने देखा कि इस मकान की जो दीवारें हैं, इनकी जो छतें हैं, इन दीवारों पर छतों पर मकड़ी के जाले लटके हुए हैं। ये जो मकड़ी होती है ना, जाले, और जिस मकान में रिहाइश ना हो तो वहाँ ये जाले बना लेती है। तो वो जो मकान था वो खौफनाकी का मंजर पेश कर रहा था। तो वो ताजिर कहता है कि मैंने उस मकान को तलाश करना शुरू कर दिया। मकान का जो मालिक था ना उसको तलाश करना शुरू कर दिया। मालिक को तलाश किया तो उससे मैंने कहा कि मुझे मकान किराए पर चाहिए, ये मुझे मकान किराए पर दे दे। तो उसने कहा कि मैं देने के लिए तो तैयार हूँ, मगर ये मकान आसेब ज़दा है, इसमें एक खौफनाक दियो ने कब्ज़ा कर रखा है और इस मकान के अंदर जो भी इंसान रिहाइश रखता है वो उसे मौत के घाट उतार देता है। इसलिए तुम भी अपनी जान बचाओ और कोई दूसरा मकान तलाश कर लो। तो वो ताहिर कहता है कि मैंने उसे कहा कि भाई मुझे मकान तो कहीं और मिल नहीं रहा, तो मुझे ये मकान आप देने वाले बनो, मेरा अल्लाह मालिक है, मैं इस मकान के अंदर रिहाइश रखूँगा, तो आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानूँ और वो दियो जाने। नाज़रीन, यहाँ एक बात मैं करना चाह रहा हूँ कि लफ्ज़ जो ना असल देव होता है, देव, तो और आम में चूँकि लोग इसे दियो पढ़ते हैं तो मैं भी दियो पढ़ रहा हूँ। अगर मैं इसे देव पढ़ना शुरू करूँ तो लोगों को समझ नहीं आएगी, लिहाजा ये मैं दियो ही पढ़ के ना आपको सुना रहा हूँ। तो ताजिर कहता है कि जब मैंने वो मकान उससे ले लिया तो मैं उसमें सोने के लिए चला गया। अब मैं रात के वक्त ना उस मकान के अंदर सो रहा था तो उस वक्त ना वहाँ गहरे, लंबे और खौफनाक सांस लेने की आवाज़ आने लगी जो मुझे सोने नहीं दे रही थी। बार बार मेरी तवज्जो उधर जा रही थी और एक खौफ का मंजर पेश कर रही थी। जब रात का आखिरी पहर आया तो ये जो रात की तारीकी के साए हुए ये गहरे हो गए, घटाटूप अंधेरा छा गया। तो इसी आलम में एक मोटा, ताज़ा, लंबा, तड़ंगा, सर से लेकर पाँव तक काला स्याह दियो ये मेरे कमरे के अंदर घुस आया और उसकी इस अंधेरे के अंदर ना आंखें नज़र आ रही थी जो शौलों की तरह दहक रही थी, आग के अंगारों की तरह वो दहक रही थी और अज़दहा की तरह उसका जो सांस लेना था वो भी खौफनाकी का मंजर में इजाफा कर रहा था। तो वो ताजिर कहता है कि मैं इसी हालत में था कि वो मेरी तरफ बढ़ना शुरू हुआ। जब वो धीरे धीरे मेरे करीब पहुंचने लगा तो वो ताजिर कहता है कि मेरी ज़ुबान पर ना अचानक आयतुल कुर्सी जारी हो गई। ये जो आयतुल कुर्सी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ये जो मशहूर आयत है ये। तो ये आयतुल कुर्सी जो है ना मेरी ज़ुबान पर जारी होगी और मैं इसे खौफ के आलम में ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा। अच्छा, अजीब मंजर ये था कि मैं आयतुल कुर्सी जब पढ़ रहा था तो जो अल्फाज मैं अदा कर रहा था वो दियो भी मेरे साथ वही अल्फाज दोहराता चला जा रहा था। मैं भी पढ़ रहा हूँ तो वो भी साथ साथ पढ़ रहा है। तो वो ताजिर कहते हैं कि जब मैं पहुँचा ना इस आयतुल कुर्सी के आखिरी हिस्से पर कि वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो उसकी ज़ुबान बंद हो गई, वो आगे ना पढ़ सका। तो मैं यहाँ ये समझ गया कि यहाँ पर वो नहीं पढ़ सकता, बेबस हो गया है। तो मैंने यही जो कलिमात थे ना आयतुल कुर्सी के, मैंने बार बार पढ़ने शुरू कर दिए, बार बार दोहराना शुरू कर दिए। जब मेरे बार बार पढ़ने से ये असर हुआ कि वो जो दियो था वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो गया, मेरे करीब ना आ सका और थोड़ी ही देर में वो मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गया और वो जो आवाज़ें आ रही थी ना वो आवाज़ें भी बंद हो गई। बिल्कुल सुकून हो गया, अब माहौल में कोई खौफनाकी नहीं थी। तो वो फरमाते कि मैं उसके तरफ से ना मुतमईन होकर मैं सो गया। अब सुबह जब अज़ानें हुई तो मैं उठा कि नमाज के लिए जाऊं, तो
تو میں جب آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک لاش رکھی ہوئی ہے، اور یہ لاش بھی اسی جگہ رکھی ہوئی ہے کہ جس جگہ یہ دیو غائب ہوا تھا۔ تو میں نے ذرا غور کیا تو وہ دیو کی جلی ہوئی لاش پڑی تھی، اور میں حیران تھا کہ یہی دیو جو ہے یہ جل گیا، راکھ ہو گیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ شاید چلا گیا ہوگا، لیکن وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ ابھی میں اسی عالم میں کھڑا تھا کہ مجھے غیب سے ایک آواز سنائی دی کہ رات کو تم نے ایک بڑا ظالم جلاد اور جادوگر دیو جو ہے نا، اس کو جلا کر کوئلہ بنا دیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں جب میں نے ادھر ادھر دیکھا مجھے بندہ کوئی نظر نہ آیا، تو میں نے بھی اسی غیبی آواز کی طرف آواز لگا کے میں نے پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جلا کس چیز سے ہے؟ تو مجھے اس غیبی آواز سے پھر آواز آئی، وہ کہنے لگا کہ آپ نے جو یہ پڑھا ہے نا کہ آیت الکرسی کا آخری حصہ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہ آپ نے بار بار پڑھا ہے، تو اسی آیت الکرسی کے حصے کے پڑھنے کی وجہ سے یہ دیو جل کر راکھ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ دیو یہ حصہ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ تو ناظرین، یہ جو آپ کو میں نے قصہ سنایا ہے، بتایا ہے، اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آیت الکرسی کے جو فوائد ہیں، آیت الکرسی کی جو قوت ہے، اس کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ یہ بہت ہی طاقتور عمل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے جنات کی آوازیں آتی ہیں اور ہمارے گھر کے اندر جنات رہتے ہیں اور وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، کبھی کوئی چوری کر کے لے گیا، کبھی کوئی کپڑا جلا دیا، یا کبھی وہ کھٹکا کرتے رہتے ہیں۔ اس قسم کے حالات بہت سے لوگ آ کر ہمیں سناتے ہیں۔ تو یہ آیت الکرسی کا جو عمل ہے یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ جنات ہوں، جادو ہو، سایہ ہو، آسیب یا اس قسم کے کوئی بھی اثرات وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ اس آیت سے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس آیت الکرسی سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب پڑھنے کا جو عام طور پہ علماء عملیات طریقہ وغیرہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ 70 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر یہ پانی پر بھی دم کر دیا جائے، اور مکان کے ارد گرد بھی اسی طرح انگلی پہ پھونک مار کے مکان کے ارد گرد اس کا حصار بھی کر دیا جائے۔ پانی پر جو دم کیا جائے، اگر کسی مریض کو یہ جنات یا آسیب وغیرہ ہیں تو یہ پانی اسے دھیرے دھیرے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پلایا جائے، یعنی وہ دن کے اندر یہ سارا پانی پی جایا کرے۔ 70 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے اور اس پانی کے اوپر دم کرنا ہے۔ اگر آپ کو پانی مل جائے بارش کا یا پانی مل جائے آب زمزم کا تو کیا ہی بات ہے، سونے پہ سہاگے والی بات ہے۔ آپ اس پانی کے اوپر دم کر کے پلائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو روحانی قسم کی امراض ہوتی ہیں یا روحانی قسم کے یہ چھیڑ خانیاں ہوتی ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی رفع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قسم کی تکالیف سے بچائے اور پوری امت مسلموں کو اس قسم کی جو تکالیف ہیں اس کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔